اشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا. Salam alaikum, sabah nour, good morning, bonjour tout le monde. Vraiment, un temps pareil, ça mérite quoi? Ça mérite quoi? Ça mérite un leg day avec élastique. معناتها نهار كيما هاكف وشي باش تلاهي نفسك بوشي بخدمة الساقين باللاستيك. تبعوني ما تنسوش انا نحوس على مليون فولورز على الانستغرام ونحوس على المليون في اليوتيوب ياك. انا ندعبكم فيديوهات وانتوما عليكم غير بالبارطيج. Je veux 1 million de followers en YouTube et Instagram, juste pour faire fermer des bouches aux grands gens qui se prennent pour des fitness modèles, qui ne sont pas pros. Ils sont pros uniquement sur Instagram. Mais en vraie vie, c'est pas des pros. Voilà, vous êtes capables? Êtes-vous capable? Je vais vous montrer c'est quoi un vrai pro, soit sur Instagram ou sur la scène. Nous sommes des vrais pros et nous vous montrerons que nous sommes the best of the best. Sans prétention, bien sûr. Regardez-moi ça, regardez-moi ce temps. C'est shiny, hein? Vous avez vu? Let's go, leg day, baby. Leg day with a band resistance. There we go. Yallah. Bonjour à tous. Good afternoon, everybody. Salam alaikum. Commençons par le français. Donc voilà. Comme prévu, chose due, chose promise. Donc je commence par le legs. Je vous ai bien dit, je vous ai bien informé que j'allais vous faire un ensemble d'exercices de legs, de jambes bien sûr. Comme vous pouvez voir, il y a toujours des solutions. Je ne suis pas là pour faire de la philosophie ou parler de l'anatomie ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de simple et qui vous parlera toujours simple pour que vous puissiez tous comprendre, que ce soit le niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau high, niveau pro, semi-pro, pro. Donc voilà, comme ça, tout le monde comprend. Vous voyez ces ensembles d'exercices que je suis en train de faire. Ce sont des exercices à faire à la maison. Car je reçois pas mal de questions que les gens me demandent en me disant « Est-ce que avec ces exercices-là, nous allons évoluer ?» Pourquoi pas? Tu peux évoluer. Moi, honnêtement, je fais ces exercices-là, c'est pour maintenir, être toujours en forme, ne pas laisser mes muscles en stand-by sans rien faire et ensuite avoir ce coup de mou et rester dans le canapé et faire que grignoter et ensuite ça se transforme directement en gras. Donc non. Moi, je cherche à vous motiver. Je cherche à vous botter le derrière pour que vous puissiez au moins être actif. Et non pas confinement veut dire peinard. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ces exercices-là vont vous aider à pouvoir au moins maintenir vos muscles et en même temps les travailler convenablement. Tout simplement pour avoir une bonne congestion. Mais pour évoluer et être sur le podium, désolé, mais pour être honnête avec vous, c'est pas comme ça. On est bien d'accord? Donc je vous ai fait cet exercice, comme vous pouvez voir avec élastique. Et croyez-moi, je travaille doucement. Je ne précipite pas. Je me concentre à max. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça le mindset. Voilà la connexion que je tiens à préciser et à insister. Ok? Toujours avoir ce mindset, avoir cette concentration entre le cerveau et le muscle. Et ça travaille. Vous allez voir la congestion quand je vais vous montrer après. Donc voilà mes amis, profitez-en. N'oubliez pas de partager, de commenter et me dire ce que vous en pensez de ces exercices-là. Taguez vos potes, les gros feignants. Suis-je bien clair? Donc voilà mes amis. Maintenant, passons à l'anglais. Hey guys, hey everybody, as you can see, I did 7 exercises of legs because I got many questions and most of the people are asking me, Youssef, please, do you think that we're gonna improve with these exercises at home? I said, man, listen carefully. You are locked down. Means the gym, they are closed. You have always a way, you know, to work out. Is what I'm doing. Thanks God I have my garden. I do my best as I can to show you around. Like this, you're not gonna stay at home doing nothing. Because I know most we are sitting down, more we have a lot of envy to eat crap, to be bored, stressing out and everything. So the best way to make yourself busy,
this is these exercises. Okay, do it. Be focused. You know, you're not gonna gain for sure, but you're gonna have some nice pump. Okay, so please follow what I'm showing you. Comments, like, tag your lazy friends. Okay, do it and let me know. And trust me, you will love it. I promise. Just do it, because most of the people are asking me for leg workout. I did it. Where there is a will, there is always a way. So, اهلا وسهلا الحباب. كما قلت لكم درت لكم 7 تمارينات تاع الساقين. كما قلت لكم دائما انا كن عهد هو عهد والو. كما وريت لكم بزاف سؤالات عبر فيسبوك وانستغرام، جماعه تسال ويقولوا لي يوسف هل هذم تمارينات راح نطلع في الهماس وكل شيء؟ قلت لهم هذا التمارينات باش ما تبقاش في الدار وانت متقلق، لان على بالي راكم الكل مسكنين في الدار في الكوفرفو، من احسن تلاهي روحك بالتمارينات هذم باش يلاهوك وينحوا لك الزعاف والقلق ويعاونوك يعاونوك يساعدوك. وثاني ما تخليش العضله نتاعك تكون ناعسه ما بدون حركه. هذا تساعدك باش تتحرك، باش يكون الدم في العضلات يبدا يدور، وما تبداش تطرطق لي في الماكله وتكسر لي في الرجيم، تكسر في الدايت، ومن بعد تلقى روحك ترجع لي للصفر. وانا ماهوش الهدف نتاعي هذا. انا راني هنا باش نعطيك دزه وانت عليك الخدمه. حب تتبع اللهم بارك، ما حبش تتبع دبر راسك. انا نوري لك، نساعدك ونحاول نكون في مكان تاعك. لكن لو كان ما تسمعش ليوسف انا غير روح ارقد. فهمتني ولا لا؟ هذا هو الكوتشينغ تاع الصح، الموتيفاسيون. ويلا برك القدام وبسم الله. فوالا حصه كامله تاع الساقين. This is a full video of legs. C'était une vidéo complète de legs que j'ai fait today. Tout est là dans la tête. Everything is here. كل شيء في الراس وليس في الكراس. فوالا والله راني ميت عيان. المهم على بالي براك تموتوا كاع على الفوتبال. تموت على الفوتبال. شوفوا لتحت نحط اللينك تاع واحد صديقي مجيد، اوكي، يدير لي مونتاج واعرين تاع لي جوار دو فوت، غير لي فوديت تاع لو موند لي ستار، يدير واحد لي مونتاج، واحد لقطات وكل شيء. تفرجوا عليه لاشين يوتيوب تاعو، ابونو سي فولي، داكور. شوفوا الظفر، شوفوا لي جوال محرز وصلاح وكريستيانو وبنزيما وجماعه. سجلوا ثما وردوا لي بالاخبار، قولوا لي واش رايكم. اوكي، السلام عليكم.